بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نظرا لظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة والتي تتمثل في وباء الكورونا فيروس، اضطررنا لإيقاف الدراسة. لذلك نحن مضطرون لإتمام الدرس عن بعد. بالتالي سنكمل الدرس ونختصر بعض النقاط. الدرس طبعا موجه للسنة الثانية أوتوماتيك بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بالجلفة. Le cours est destiné aux étudiants de deuxième année licence automatique et le cours concerne les systèmes asservis linéaires. Donc لحد الآن وصلنا في نمذجة الأنظمة الديناميكية إلى les fonctions de transfert. la fonction transfert أو دالة الانتقال، يعني أنا أحاول الترجمة بالعربية قدر الإمكان. وصلنا إلى دالة الانتقال وحسبنا دالة الانتقال لبعض الأنظمة مثل الأنظمة الكهربائية أو النظام الميكانيكي. قدمنا كذلك فضاء الحالة، وبما أنه كان هناك الكثير من الأسئلة، ليس بالضبط كثير من الأسئلة لكن كان هناك بعض الأسئلة حول فضاء الحالة، ارتأيت أن أعيد اختصار هذا الدرس. لذلك في آخر مرة وصلنا كيف نجد دالة الانتقال. مش يفوت. كان النظام، يعني مش هنعلق على الموضوع لأنه كان النظام عبارة عن mass ressort amortisseur or in English c'est mass spring damper. وقمنا بنمذجة هذا النظام بحيث حصلنا على المعادلة التفاضلية الآتية، والتي هي y de point plus b sur m y point plus k sur m y égale 1 sur m fois f de t. طبعا لن أعيد الشرح، الموضوع سهل لأنه ليس لدينا وقت. للملاحظة فقط بعد أن ندخل فضاء الحالة نحن مضطرون لتغيير البي. أظن البي لأنه سيكون هناك مصفوفة بي في المستقبل، قضية تسمية فقط. هنا من المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية تحصلنا على دالة الانتقال، وذلك ببساطة بالقيام بتحويل لابلاس أو محاولة لابلاس. On a fait la transformée de Laplace avec condition initiale nulle. يعني أؤكد في حالة la fonction transfert دائما لازم يكون الشروط الابتدائية معدومة. طبعا حسب خاصية الاشتقاق وخاصية السوبربوزيسيون لمحاولة لابلاس، مجموع دوال، يعني la transformée de Laplace d'un ensemble, enfin d'une somme de fonctions, c'est la somme des transformées de Laplace de chaque fonction. Et donc la transformée de Laplace de toute l'équation différentielle راح تكون la transformée de Laplace تاع y de point زائد b sur m constante راح تخرج خارج المعادلة fois la transformée de Laplace de y point plus k sur m la transformée de Laplace de y de t égale à 1 sur m fois la transformée de Laplace de f de t. بالتالي نحصل على المعادلة التالية اللي هي s تربيع fois y de s tel que y de s هي محاولة لابلاس ل y de t زائد s b sur m. Donc b sur m c'est une constante ثابت fois y de s plus k sur m fois y de s égale à 1 sur m fois f de s. بالتالي لدينا المعادلة التفاضلية في صورتها في فضاء لابلاس، ومن هنا نجد أن هناك علاقة خطية بالنسبة ل y و f de s. المعادلة الانتقال هي ببساطة la transformée de la place de la sortie sur la transformée de la place de l'entrée. يعني نأخذ la transformée de la place de la sortie نقسمها على l'entrée تعطيني la fonction de transfert f de s التي تمثل النظام الميكانيكي masse ressort amortisseur. اوكي.
دونك يوجد خاصية مميزة بالنسبة لفونكسيون ترانسفير. الخاصية المميزة هي استماتها في لا ريبونس امبولسيونيل. دونك شفنا قبل أنه لا ريبونس امبولسيونيل تعني استجابة النظام لما يكون المدخل عبارة عن إشارة النبض، يعني une impulsion comme l'impulsion de Dirac. Donc, et la réponse indicielle للتفكير، la réponse indicielle هي استجابة النظام ولا la réponse du système quand le signal d'entrée est un échelon unitaire. إذا كانت إشارة المدخل هي إشارة الخطوة. Donc, pour un système linéaire dont la fonction de transfert est G2S، يعني إذا كان عندي نظام حسبت la fonction de transfert تاعو أو دالة الانتقال تاعو وكانت هي G2S، la réponse impulsionnelle est donnée par. Bien sûr, la réponse impulsionnelle شو راح تكون؟ بما أنه la fonction de transfert هي la sortie Y2S sur l'entrée de S. Donc, je vais essayer d'écrire. مش عارفة أنا نقدر نكتب. Voilà, هنايا. Écran, voilà. Bon, نقدرش نكتب. Je sais pas pourquoi. Voilà. هنا. Donc, ستيلي. Voilà. Donc, G2S في الأصل هي عبارة عن Y2S. اسمحوا لي على الكتابة هكا الصوت. C'est Y2S sur l'entrée. L'entrée هي U2S. في الوضع الحالي pour la réponse impulsionnelle, l'entrée U2S c'est l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac, la transformée de la place de l'impulsion de Dirac هي 1 يعني معروفة. Donc sa transformée de la place c'est 1. بالتالي donc transformée de la place c'est 1 هي 1. أسفل الكتابة. donc Y2S راح تكون G2S fois delta 2S اللي هي تساوي 1 et c'est la transformée de la place de l'impulsion. بالتالي وش راح نلاحظه؟ راح نلاحظ أنه Y2S تساوي G2S مباشرة. وش معناها هنايا؟ معناها أنه la réponse impulsionnelle est simplement la transformée de la place inverse de la fonction transfert G2S. وش معناها؟ ال Y2S هو إشارة المخرج. C'est le signal de sortie. Le signal de sortie dans le domaine de la place يعني Y2S هو نفسه la fonction de transfert في حالة ما إذا كان المدخل هو l'impulsion de Dirac. بالتالي إذا كنت حابة نشوف استجابة النظام في الزمن à une impulsion de Dirac أو إلى إشارة نبض، بكل بساطة أقوم بحساب دالة لابلاس أو محاولة لابلاس العكسية لدالة الانتقال. Donc G de T égale à Y de T, et c'est tout simplement la transformée de la place moins 1, voilà, la transformée de la place inverse de G2S. Donc pour étudier le comportement dynamique d'un système linéaire, il suffit d'étudier sa réponse impulsionnelle. معناها إذا كان حبيت نعرف التصرف أو سلوك نظام ديناميكي أو نظام حركي، يكفي أن أدرس استجابته النبضية. C'est sa réponse impulsionnelle. Voilà, كيفاش نرجع. bon pardon suivant. donc مادام شفنا لحد الآن شفنا الفضاء شفنا la fonction transfert. الآن نمر إلى موضوع جديد وهو فضاء الحالة. donc النظام الفيزيائي يعني السيستم فيزيك a toujours des signaux d'entrée كما les signaux de commande ou les signaux de perturbation. on a déjà vu ça. ولديه مجموعة إشارات مخرج اللي هما يمثلوا la sortie du système. donc سموها Y si ما سميتهاش. donc la sortie du système c'est en général les mesures ولا الشيء الذي يعطيه لنا الجساس أو le capteur.
إذا أردنا تمثيل نظام فيزيائي، طبعا الموضوع شفناه قبل لكن هذا مجرد مدخل جديد. Donc pour représenter ce système يمكن أن أمثله بمعادلة تفاضلية l'équation différentielle. يمكن أن أمثله la fonction de transfert. attendez راح لي البوينتر فلاش. يمكن تمثيله بلا فونكسيون ترانسفير دالة الانتقال اللي هي ببساطة la transformée de la place de sortie sur la transformée de la place de l'entrée, ou bien par l'espace d'état والذي هو فضاء الحالة. طبعا يمكن عندنا علاقة مباشرة بين l'équation différentielle et la fonction transfert, بين la fonction transfert et l'espace d'état, et encore une relation directe entre les équations différentielles et l'espace d'état. راح نشوفوا حاليا l'espace d'état لأن شفنا هذا الحالتين. دوكي ندخلوا l'espace d'état. ميزة l'espace d'état يعني ما هي ميزة l'espace d'état؟ أولا إذا كان عندنا نظام ممثل بدالة تفاضلية راح يكون هذا النظام ممثل بدالة تفاضلية من الدرجة n. C'est-à-dire j'ai une seule équation d'ordre n.